Akong katul-katul na ikabutangan. Bugas-bugas ug katul-katul i-DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500 mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. DTX Ako 500. si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bana o Vitex 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500. DTX 500 mabalik sa mga butika. Wala si Mom! Don't worry, Dad's got this. Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad! Make everyday dishes mayo special with the #1 mayo. Ladies' Choice. Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice. Said Health Report. Health Report. Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, nga nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabtag-os kabulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, Ayongon, Negros Oriental. Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak, Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang. Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak, Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang. Life Extension Vitamin D3. Ako si Manuel Said, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes. Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na bumaba yung sugar. Then gumaling yung yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Wala si Mom! Don't worry, Dad's got this. Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad! Make everyday dishes mayo special with the #1 mayo. Ladies' Choice. Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice. Lo? Saan ba nang imong giwara-wara, lo? Oh, dawatan na dyan eh. Araw makapahuway na sa lulo. Ayaw panugmudgaw! Gani, kawatan ni. Aron makapahuway na ko. Unsa man ang gipakumkum ni mo na ako, lo? Unsay mo ngaan? Johnny. Unsay trabaho? Sa adlaw, panday, labandero, o sepulturero. Sa gabi, dancer. Pobreng dato! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Uji Compok Rakaza. Inyong mabati sa dili madugay diri lang sa RMN Production Center. Pobreng dato! At tangi! I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako believe. Paminawa ang tulumanon. Sensorily Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City. Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mami?
yummy! Yummy na egg! Wala kayo sa sandwich ko! Yummy na chicken! Wala kayo sa baon ko! Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread! Lady's Choice Chicken Spread? May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise! Patikim! Wow! Panalo ang sandwich with Lady's Choice Chicken Spread! 66 omega-3 and 6! Made with real chicken and farm-fresh eggs pa! Starts at 13.50 pesos SRP! Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega sigla ang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bila-bila herbal oil? Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.